ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे जो शक्तिशाली जिनस को शेयर करने जाऊँगी यह केवल आप पाखे रखा मात्रे चमत्कार लक्ष्य करेंगे। आपंकर आकस्मिक धन प्राप्ति घटो, चाकरी वृत्ति कर्म निजुक्ति उन्नति घटो, वाणिज्य व्यवसाय प्रभुत लाभ हम, प्रेम प्रणय विवाह गभीर सफलता पाइबे, शत्रु दुष्टतांत्रिक खल प्रकृतिर दुर्जन लोक आपनकर क्षय क्षति करने तो दूर कथा आपनकर छाया मध्य स्पर्श करें ना। आपनकर यही शक्तिशाली दुई गोटी जिनस प्रथमत माता चामुंडा सह जड़ित थिला बेले, द्वितीय जिनसटी आपनकर भयंकर क्रूर ग्रह राहुंक सह जड़ित। यही ग्रह एवं मातांकर जहाँ उपरे करुणा पड़े से व्यक्तिटी जेभली दारिद्र्य स्थिति थाऊ, जेभली अवहेलित स्थिति थाऊ, तार जीवन में आकस्मिक परिवर्तन घटी थाए। विभिन्न दिगरु धनर आगमन घटिवा सह तार प्रभाव दिनों दिन विस्तार करने लगे एवं यही दुई गोटे जिनस स्वयं सिद्ध होइतिबारु आपन को सिद्धि करिवार मध्य आवश्यक नहीं। तेबे किभली आपण माने याकू केउठु प्राप्त करिवे एवं किभली व्यवहार करिवे जद्वारा कि आपण मानक जीवन में सर्व सफलता आसीबो। ए सब विषय रे अधिक जानिया पई वीडियो शेष पर्यंत देखंतु एवं जब चैनल को आज प्रथम बार आछन तेबे अनुरोध चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्य एही भली वीडियो आपण मानक सेवा रे अपलोड करिवो तार नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वप्रथम देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबस नजर पकेबा एही शक्तिशाली दुई गोटी जिंस जहा कि आपको सर्व कार्य में सफलता प्रदान करने सह शत्रु दुष्टतांत्रिक खल प्रकृतिर दुर्जन लोकों ठारू आपको यथासंभव दूरे रखिबो। आपण मानकर यही दुई शक्तिशाली जिनस मध्यरु प्रथमत होउची एक घास जातीय उद्भिद जहाँकि नागरमुथा नाम परिचित। यही नागरमुथा घासटी आपनकर प्रायतः सर्वत्र देखा मिले। यार मूलटी को ही यही तंत्रोक्त कार्य में व्यवहार करा जाए। आपण मानक याकू सिद्धि करिवार आवश्यक नहीं। जेकोसी शनिवार दिन यही नागरमुथार मूल केवल संग्रह करिकरी आनिबार अछि एवं ताकू गृह को आनिकरी गंगा जल रे धौत करिकरी नील कपड़ा ऊपर रखिकरी आपनकर मुख को उत्तर किंबा पूर्व दिग को रखिकरी यह उपरे श्वेत चंदन छिटा मारिबे एवं धूप दीपादि प्रदर्शन करिकरी यह जदि आपनकर गृहर नैऋत्य कोण जहाँकि दक्षिण पश्चिम संलग्न कोण जदि एही स्थान रे लुकायित अवस्था रखुचंती तबे आपनकर गृह को 10 दिगरु धनर आगमन घटी थाए। राहु ग्रहंकर सुप्रभाव पड़िवा द्वारा आपनको आकस्मिक धन प्राप्ति घटी थाए। आपनकर प्रभाव दिनों दिन एभली विस्तार करे जहाद्वारा कि आपण सर्वजनादृत हुअंती। आपण जो स्थान में ठिया हुअंती से स्थान में भूयसी प्रशंसा पाती। आपनकर वाणी रे तीव्रता फुटी उठे जहाँ मध्य कहती लोक मन ताको ग्रहण करती। कलिजुग जदि बेसी प्राधान्य कौन से ग्रहंकर चलू थाए से होचंती शनि राहु केतु। अतबे राहु ग्रहंकर जदि सुदया आपण को ऊपर पड़ी तो जानतु आपण गोटे साधारण स्तर जदि लोक होती आप असाधारण स्तर को आपना छाए उन्नीत हो पारे। आपण ठारे एभली एक तंत्र सम्मोहन वशीकरण शक्ति उद्रेक हम जद्वारा कि साधारण लोक कथा छाड़ू जो मैंने असाधारण अत्यंत उच्च पद पदवीर नारी व पुरुष से आपंकर वश्यता स्वीकार करेंगे। फलत आपंकर बहुत बड़ बड़ कार्य सहजरे संपादित हो पार। एसह राहु ग्रहंकर सुप्रभाव हेतु आपन को आकस्मिक भाव में धन प्राप्ति हम, अर्थात आकस्मिक कर्म निजुक्ति मिल, चाकरी रे पदोन्नति घटिबो, वाणिज्य व्यवसाय रे आकस्मिक भाव भली ग्राहक मानकर भीड़ जमिबो जद्वारा कि आपनकर धनर आगमनर समस्त बाट खोलीजिवो। आकस्मिक भाव में ऋणग्रस्त रु आपण मुक्ति पाइबे। जदि से बड़ी कठिन रोग रे पड़िकरी घांटी होउथांती तेबे सेतु मध्य त्राही मिलिबो। एही बड़ी भाव में राहु ग्रहंकर सुकृपारे जे कोनसी मनुष्यर यथेष्ट उन्नति घटी थाए। जो मानकर जन्मकुंडली रे राहुंकर दुर्बल स्थिति रहउची सेमान तो यहाको सर्वद्व करबा उचित। मात्र जो मानकर जन्मकुंडली रे राहु ग्रहंकर कोनसी दुर्बल स्थिति नाही सेमाने मध्य यहाको कले राहु ग्रहंकर आउरी अधिक कृपा पड़िया पे लागिबो जद्वारा कि जीवन में यथेष्ट उन्नति हबो। एही नागरमुथा चेरटी को जदि आपण निजे संग्रह न करि पारंती तेबे आपनको पाखे थिबा जे कोनसी चेरमूलिका दुकान पुटुई भलिया बा पंसारी दुकान सेमानक सह जोगाजोग कले सेमानक ठारू मध्य सहजरे प्राप्त करिकरी जेभली भाव में भिडियो रे निर्देश कली से भली भाव में व्यवहार करि परिबे। यार परवर्ती जिनस आपनकर रहउची हत्ता जोड़ी। यह मध्य एक उद्भिद जात तंत्रोक्त शक्तिशाली जिनस।
ଏହି ହତା ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ମାତା ଚଣ୍ଡିକାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ହତା ଯୋଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପାଖରେ ରଖିଥାଏ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ମାତା ଚଣ୍ଡିକାଙ୍କର ସେଭଳି ସୁକୃପା ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ମାମଲାରେ ଫସିଥାଏ, ଯେଉଁଭଳି କି ଘରବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ, ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ, ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନରେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଜିତାପଟ ଘଟିଥାଏ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଦୁଷ୍ଟତାନ୍ତ୍ରିକ ତା ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଘଟିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ହଟା ଯୋଡ଼ି ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦୀୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଉଦଗ୍ର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ ତତ୍କାଳ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହୁଏ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହରେ ତୀବ୍ର ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦମିତ ଇଚ୍ଛା, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏହି ହତା ଯୋଡ଼ିର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ରଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ସେହିଭଳି କୌଣସି କଠିନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କଠିନ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ତାହା ତତ୍କାଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ହତା ଯୋଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ରହିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ବାଧା ବିପତ୍ତି, କୌଣସି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଚିରେ ବିଦାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଗୃହର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ହତା ଯୋଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୌତ କରି ଏକ ସିନ୍ଦୁର ଡବା ମଧ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଲ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ଏହାକୁ ରଖିଲେ ହତା ଯୋଡ଼ିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଲାଭ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ମାତା ଚଣ୍ଡିକାଙ୍କର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ହେଉ ଏହାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ରଖିକରି ଧୂପ ଦୀପାଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ହତା ଯୋଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ପନ୍ସାରୀ ଦୋକାନ ହେଉ, ଚେରମୂଳିକା, ପୁଟିଳି ବଣିଆ ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ହତା ଯୋଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ନାଗର ମୁଠା ଏବଂ ହତା ଯୋଡ଼ିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ମଗାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାଗର ମୁଠା ଆଉ ହତା ଯୋଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥା ପଳାଇ ଆସିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ତାର ଅରିଜିନାଲ ଫର୍ମରେ ମଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପାଖରେ ରଖେ, ତେବେ ସେ ସର୍ବ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ, ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହ କାଳଜୟୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକ ମଣିଷ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଏହି ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳି କି ଏହାର ସହାରା ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ଓଠରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକୁ ଫୁଟିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଚାମୁଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ରାହୁଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।